Mga kapatid, I am seconds away from riding the longest zip line in Mindanao. I mean Asia, I think. From here to there. Kita mo yan? Okay, okay. See? Gano'n kahaba yun? See? Okay. Kinakabahan na po ang iyong... Rider number 6, Superman. Kinakabahan na po ang iyong lingkod. Scared, man. Very scared. Sige lang. Para sa mga Cagayan nun. Wala sila, mga kauban ako. Hello. Hi. Ready na may Dreyas 1, ready na may. Okay. Wish me luck. Excited. Nanginginig yung kamay ko. Oh. Pero may reason ako nito eh. May justification to kasi galing lang ako dyan. Nanginginig yung kamay to. Okay. Pagod pala, pagod. Pagod. Dahil sa pagod yan. Okay na, nagbaba na sila. Ready na may dito sa zip. Rider number 6. Superman. Wish me luck, dudes. Wish me luck. Para sa YouTube to. Para sa YouTube. God. Yes, sir. Done. Ready na ne? Let's go down na. Ambak lang ko. Dili, makuhan kung ambak ko. Dili pa ka mo dress na. Kaya gunitan pati ka. Okay. Ambak lang ko. Free fall lang ko ha. Ready! 3, On! 2, 1, go! Woohoo! Alright! Ah! Woo! Yeah! Woo! Kita mo naman! Nice one, dude! Alright! Woo! Okay! Sarap!